Hola, welcome, bienvenidos. Boker, good morning. Buenos días. So we are studying the Ten Commandments. Vamos estudiando los 10 mandamientos. We are in Shabbat, Exodus chapter 20. En Shabbat, Éxodo capítulo 20. And we are in the midst of a study of Shabbat. En medio de un estudio del Shabbat. And so we are Estamos traducir cada cosa, to translate everything. even in reverse. Aún en reverso. 20 verse 8. Capítulo 20, versículo 8. Actually 8, 9, and 10. 8 through 10. Bueno, en la actualidad 8, 9 y 10. In the Hebrew first, En el hebreo primero, Zachor et Yom HaShabbat lekadsho, sheshe yamin ta'avod ve'asita kol melatecha. Ve'yom HaShvi'i Shabbat le'Adonai Elohecha. Lo ta'aseh kol melacha, ata uvincha avdecha ve'amnatcha uhemtecha ve'gercha asher bisharecha. Remember the day of Shabbat to sanctify it. recuerda el día de Shabbat para apartarlo a Elohim. 6 days you may work and perform all your labor. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo. But the 7th day is a Shabbat to Adonai your God. Pero el séptimo día es un Shabbat para tu Elohim. You shall perform no labor, En él no harás ningún clase de trabajo, neither you, ni tú, your son, ni tu hijo, your daughter, o tu hija, your manservant, ni tu esclavo, your tu maidservant, esclava, your beast, tus animales, nor the stranger within your cities. ni el extranjero viviendo contigo dentro de tus puertas y tu propiedad. And so the question this morning, Así que la pregunta hoy en día, why 6 days to work, ¿por qué 6 días a trabajar, but no work on the 7th day? pero nada de trabajo en el día séptimo? What is this to teach us? ¿Quién nos quiere enseñar esto? You will recall Van a recordar that in our previous sessions en nuestros previos cursos that we have studied how Shabbat represents Olam Haba, the world to come. que hemos mencionado que el Shabbat representa el mundo que viene. As the Chazal say, the sages, as the sages would say, Como dicen Hazal, los sabios, if you want to understand the end, si quieren comprender el término, you must understand the beginning. necesitan comprender el inicio, For as it was in the beginning, porque como fue al inicio, so it shall be in the end. así va a terminar. And so if we want to understand the ending of time, where we are, Así que para comprender los siglos en cuales estamos viviendo hoy, then we must understand the beginning of time, where we came from. vamos a tener que comprender al inicio. To understand Olam Haba, the world to come, Para comprender el mundo que viene, we must understand Vreshit, how it was in the beginning. hay que comprender Bereshit, la creación. And so, God created the heavens and earth in 6 days. Así que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. And on the 7th day, He rested. El día séptimo descansó. And we spent 2 weeks in studying this aspect, Y hemos estado en estudio por 2 semanas en este aspecto, that the Chazal teach us que los sabios dicen that the 6 days, that these are the ages of time from the beginning to the end. que esos 6 días son épocas de tiempo, simulando 6 épocas de tiempo. As it is written, Como está escrito, a day is as 1,000 years, que un día es como 1000 años, and 1,000 years is as a day y 1000 años como un día unto Adonai. para Dios. And so the sages tell us that the days of the week of creation represent the
the stages of time. Así que los días de la semana de creación simbolizan épocas de tiempo durante el tiempo. So that each day of creation represented 1,000-year time period for mankind. Así que cada día de creación simboliza 1000 años de tiempo en la historia de hombre. And so what this tells us is that man, it has been determined by God for man 6,000 years. Así que nos quiere dar a saber esto, que Dios ha predeterminado 6000 años para el hombre. And then at the end of this 6,000-year period will come a 1,000-year period. Y que al fin de esos 6000 años viene el reino del milenio, el época séptimo. And this 1,000-year period we call the Olam Mashiachi. Y ese día o época séptimo le llamamos the kingdom of Messiah. el reino del Mesías. El reino del Mesías. And this kingdom will last for 1,000 years. Y este reino va a ser por 1000 años. And at the end of this 1,000 years will Yes. come eternity. Y al fin de los 1000 años viene la eternidad. We will enter into eternity. Entraremos a la eternidad. That man is created as an eternal being. Que hombre es creado como un ser eterno. That the ruach within man is eternal. Que el espíritu adentro del hombre es eterno. The spirit is eternal because the spirit, the ruach, is the breath of God. El espíritu del hombre es eterno por causa que el espíritu, el ruach, viene de Dios. And God is eternal. Y Dios también es eterno. Therefore, all that pertains to God is eternal. Y todo lo que viene de Dios es eterno. God breathed into Adam the breath of life. Dios dio a Adán el aliento de la vida. And this aspect of mankind is eternal. Y este aspecto del hombre es eterno. So we have a beginning, Así que tenemos un inicio, but there is no end. pero no hay fin. So we will go through these periods of time, this period of time. Vamos a pasar por estas épocas de tiempo. 6,000 years is determined for man. 6000 años asignados a los hombres. And then comes Malchut Mashiach, the Messianic kingdom, Y luego viene el reino del Mesías. and then comes eternity. Y luego la eternidad. And man will live through this. From your beginning, from the day you are born, you live forever. Y desde el punto de nacer hasta la eternidad va a existir el hombre. The question is not whether or not you live, the question is how you will live, where you will live. Y la pregunta no es si van a vivir, pero cómo van a vivir. Because at the end will come a great judgment. Porque al fin viene un juicio. And at this great judgment, it is determined where you will live. Y en ese gran juicio le van a determinar dónde y cómo van a vivir. At this great judgment, it is determined where do we spend eternity. Se determina dónde van a existir en la eternidad. Do you spend eternity in the presence of God? ¿Van a seguir en la eternidad en la presencia de Dios? Or do you spend eternity forever separated from God? ¿O siempre alejados de Dios? How do you spend eternity? ¿Cómo lo van a existir? And so this is the great question. Esta es la gran pregunta. This is for which we are preparing. A eso vamos a preparar. This is why it is necessary to understand these things. Por eso es importante comprender estas cosas. Because for me, I want to spend eternity in the presence of God. Porque yo quiero mudar en la eternidad en la presencia de Dios. I want to live in His presence, Quiero vivir en su presencia, in His love, en su amor, in His light, en su luz, for all eternity. por toda la eternidad. I do not want to live separated from Him. No quiero vivir aparte de Él, Separation from God aparte de Dios. is separation from love. Ser aparte de Dios es ser aparte del amor. Separation from His love. Separado de su amor, Separated from His light. separado de su luz. And so it would be eternal darkness. Así que eso quiere decir que vamos a tener oscuridad eterna. I do not want to live in that situation. Y yo no quiero vivir en esa I situación. want to live close to God. Quiero vivir cerca a Dios. I want to spend eternity close to God. Quiero existir en la eternidad cerca de Dios. The choice that I make today Lo que elijo hoy determines that position. determina esa posición.
The choice of living close to God today Elegir vivir cerca de Dios hoy determines if I will live close to Him in the future. determina si voy a vivir cerca de Dios en el mundo que viene, In Olam Haba, in the world to come. en el mundo que viene. And so this is what Shabbat is about. Y a esto, Shabbat is to teach us preparation. y eso refiere el Shabbat. Shabbat nos enseña preparación, Shabbat is to teach me to be prepared. nos enseña cómo preparar. Why? ¿Y por qué? Because Mashiach is coming. Porque viene el Mesías. Olam Haba, the world to come, is coming. El mundo que viene, viene. The scripture says that that day will come. Y las escrituras nos dicen que ese día va a llegar, That Mashiach will come. que el Mesías va a llegar And he will not be hindered. y que no se va a detener, He will not be halted. no se va a parar, He will come. va a venir. When he is determined it is time to come, he will come. Cuando él determina, va a venir And no one will stop him. y nadie le va a detener, Nothing will stop him. nada le va a detener. It's as though when we play a game, when we're playing a game, Es como cuando uno juega, and we count to 10, contamos al 10 and we count so that everybody can hear. y contan al aire libre para que todos les oyen, Can you do this? Hide and seek. a las escondidas, And so you count to 10 or 20, y cuentan hasta el 10 o el 20 and all the playmates go run and hide. y todos tus amigos van y se esconden. And I say 1, Yo digo 1, 2, 2, 3, 3, 10, 10, 20. 20. Ready or not, here I come. Listo, no, aquí vengo yo. How many of you remember those days? You're too ¿Quién se old. recuerda? I'm 59 years old. I still remember that. Y yo en mis 59 años ya todavía me recuerdo de eso. Ready or not, here I come. Listo, no, aquí vengo yo. This is like Mashiach. Así es el Mesías. Ready or not, here he comes. Listo, no, aquí viene. Be prepared. Prepárense. Whether you're ready or not, he's coming. Si no están preparados. You say, oh, I'm not ready. No estoy listo. I'm not ready for him to come yet. No estoy preparado. Too bad. Ni modo. He's coming. Ahí sí viene. Whether you are ready or not, he's coming. Aunque estén listos o no, aquí viene. He's coming when he's ready to come. Y él viene cuando él está listo. But I want to spend more time. Pero yo quiero gastar más tiempo. I haven't finished my bucket list. I don't know if you can do that one. No he hecho todo lo que quiero hacer. I haven't done everything I want to do. No he hecho todo lo que quiero hacer. I want to go here. I want to go there. Quiero ir aquí, allá. I want to see this. I want to see that. Quiero ver el esto y lo otro. Ready or not, here I come. Pero listo no, aquí viene. Whether you're ready or whether you're not ready. Aunque estén listos o no. There are some issues among us Okay. Hay algunos problemas entre nosotros about this thing of Shabbat acerca del Shabbat. because it's to teach us this very thing. Porque nos enseña este concepto. As a Baptist preacher, I was preaching somewhat along these lines. Cuando era predicador bautista, predicaba acerca de estas cosas. To put everything to the side because Messiah, that Christ is coming. A poner todo al lado porque aquí viene Cristo. And I had a man approach me after the message. Y una vez después de predicar acerca de eso, me acercó un hombre para preguntar acerca del tema. A younger man. Un joven. And he says to me, but it's not fair. Y me dijo, pero no es justo. Because you've already experienced life. Porque usted ya viviste. You already know what it is. Ya tiene la experiencia. Ya sabe lo que es la cosa. I had someone approach me one time. Alguien más se acercó. I was preaching on the coming of Jesus. Cuando predicaba sobre otro tema del venir de Cristo. And they said, it's not fair. Y me dijeron otra vez, no es justo. You've already been married. Y usted ya se casó. You have a family. Ya tiene familia. You have children. You have children. Y tiene hijos. You know what the experience is. Ya sabe lo que es tener vida. I want to experience all of this. Yo quiero tener esta experiencia.
Very curious things to say. cosas curiosas de decir. But I want to buy a house. Pero como quiero comprar casa, I want to drive a nice car. yo quiero conducir auto nuevo, I want a nice bank account. yo quiero un dinero en el banco. And then after I have experienced all of the things of life, Ya después de tener esa experiencia, then Jesus can come. luego puede venir Jesús. This is foolishness. Qué cosa tan absurda. His coming is so important, a thing of our life. Cosa tan importante de nuestra vida, el venir de Jesús. Understand that people have sacrificed, others who have come before us have sacrificed everything for His coming. Que otros antes de nosotros han sacrificado. That they wished He would come now, today. Por el esperar que Él viniera hoy en día. Okay, so yes, it is true. I have experienced many things in life. Ahora, si es verdad que he tenido la experiencia de muchas cosas, But I've never had a brand new car. pero nunca he tenido auto nuevo, I've never had a new home. ni casa nueva, I've never had a big bank account. ni cuenta en el banco grande. I have had my wife and my children. He tenido mi esposa y mis hijos, With these, God has blessed me. y con esto Dios me ha dado bendición. But I will tell you that the older I grow, Pero te digo, lo más que me hago anciano, the more I understand lo más que voy a comprender what Shlomo said, what Solomon said. lo que dijo Salomón, Emptiness, ¿entiendes? vanity, La vanidad, everything todo is emptiness. es vacío. Saying what? Queriendo dar saber que The older I grow, lo más que me pongo anciano, in many aspects, the more painful life becomes. en muchos aspectos lo más dolor que hay en la vida. We lose friends, Amigos se mueren, people will leave our lives, personas nos dejan de la vida, arguments between friends and family, peleas entre los amigos, illness. enfermedades. I told you I'm 59 years old. Le dije que yo tengo mis 59 años I have some health issues. y tengo mis problemas de salud. There are many days where I literally feel like my body is falling apart. Y a veces que me siento que me va a ser roto el cuerpo. It's painful. Y me duele, It hurts. tengo dolor. I have watched people die. He visto gente morir I have lost loved ones, y mis familiares también, friends through death. amigos por medio de muerte. It hurts. Duele, It's painful. me duele. Our hope is not to be in this life. La espera no es estar en esta vida Our hope is not to be in this world. y lo que esperamos no es estar en este mundo. Our hope is to be in the world to come. Lo que vamos esperando es el mundo que viene. Our life is to be for the world to come. Y nuestra vida, la meta de la vida es el mundo que viene. When I tell you that I have suffered sadness in my life, Cuando le digo que he sufrido tristeza en mi vida when I have suffered heartache in my life, y dolor de corazón en esta vida, the physical pains that I go through in my life, las dolencias que he sufrido en esta vida the loss of loved ones in my life, y que se me mueren los amigos y los familiares, do not think that I'm complaining to you. no creen que estoy quejando. I'm not complaining. No estoy quejando God has blessed me in many wonderful, marvelous ways. porque Dios me ha bendecido en muchas maneras. And even the pain, in effect, is a blessing. Y aún el dolor mismo es una It bendición. is sent to me from God. Fue enviado por Dios And it is sent to me from God for purpose. y fue enviado por Dios con propósito. The purpose for me to keep my eyes on what is to come. Y el propósito es para mantenerme yo fijo en lo que viene. Not for me to be looking here No para que yo busco aquí and putting my faith in these things. a poner mi fe en otras cosas. Not to put my faith in you, No para poner mi fe en usted. though I love you.
aunque les amo. You are my friends. Son mis amigos, You are my family. mi familiar. But my faith is to be maintained in Yeshua Mashiach. Pero mi fe se debe de mantener en Yeshua, en Jesús. Looking unto Yeshua, the author and finisher of our faith. Fijándome en Yeshua, el autor de nuestra fe. That is where I am to be. Ahí es donde debo estar. The pains of this life, La dolencia de esta vida, the suffering of this life, el sufrimiento de esta vida, is to put my heart in heaven. es para poner mi corazón en los cielos. It is as though I know that I have a time of vacation coming up. Por ejemplo, cuando sé que traigo un tiempo de vacación que va a venir. My son Josh he works at the school. Mi hijo Josué trabaja en la escuela. And summertime is coming. Y viene el verano. The last day is May 31st or somewhere in there. El último día de trabajo, el día último de mayo. And he's already to hear. He's already to hear. He's already to hear. Ya está aquí. No, answer that one. and he's preparing for that summertime, for the vacation, for the break. Ya va preparándose para el verano. And so the days are difficult. Así que los días son difíciles. Putting up with different situations and circumstances. Con las situaciones y las circunstancias. But he knows there's a day that's coming. Pero sabe que hay un día que viene. In which he will break off of all of that. Donde va a dejar ir de todo eso. And he'll take a rest from all of that. Y va a descansar de todo eso. And he won't have to get up at 6 o'clock in the morning. Y no se va a tener que despertar a las 6 de la mañana. And he won't have to drive to school. No va a tener que conducir a la escuela. And he won't have to put up with snot-nosed kids, with children, beautiful children. Y no va a tener que trabajar con los mocosos de sus niños. And he won't have to put up with administrators, Ni con sus gerentes. bosses and teachers and this and that. Los gerentes y las maestras y todos ellos. He can rest. Va a poder descansar. And he can relax. A relajar. This is Shabbat. Eso es Shabbat. This is what Shabbat is all about. Así es el Shabbat. And so we look forward to that day. Así es que esperamos ese día. So we go through the pain of Olam Chazeh, this world, Así que sufrimos las dolencias de este mundo to help us to focus on the world to come. para ayudarnos a enfocar en el mundo que viene. It is as though God is saying to us, Así nos dice Dios. don't put your eye here. No te fijes aquí. Don't look here. No enfoque aquí. There's nothing for you here. No hay nada para usted aquí. Your life is in the world to come. Tu vida es en el mundo que viene. So work here, Trabaje aquí. go through the pain here, Las dolencias de aquí. and keep your hope and your love on your vacation, on Shabbat, the world to come. Y mantenga tu amor y tu espera en la meta del mundo que viene. Now that's to introduce this morning's message. Ahora, todo eso para introducir el mensaje de hoy. So we said, why 6 days to work and no work on the seventh day? Y preguntamos por qué laborar 6 días y descansar el séptimo. Shabbat teaches us preparation. El sábado nos enseña a preparar. So turn to Shemot, Exodus chapter 16. Volviendo a Shemot, Éxodo 20, capítulo 16, chapter 16, Yes. capítulo 16. Let me get there myself. And this is the story of Manna. Esta es la cuenta de Maná, no el grupo músico. El pan celestial. Just to make it clear. Yes. Oops. Keep my camera here. Hang on just a second. We must remain culturally relevant. All right, so he said, verse 4.
Versículo 4. So Adonai said to Moshe, Hashem dijo a Moisés, behold, mira, I'm going to rain down for you bread from heaven. yo causaré que llueva pan del cielo para ti, And the people shall go out and gather what is needed for the day, y el pueblo saldrá y recogerá una ración so that I can test them, Por esto yo lo probaré si ellos observan mi Torah o no, so that I can test them. para probarlos. Mark it down. Ten en cuenta Whether or not they will follow si ellos observarán mi Torah. my teaching. Mi Torah. In the Hebrew, yes, in the Hebrew, it En says, hebreo, dice, Hayelech betorati im lo. If they will follow Torah or not. dice en hebreo si ellos observarán mi Torah o no. God is testing you and He's testing me. El Señor te prueba y me prueba a mí también. He's testing us. Nos prueba. He gave us 6 days Nos dio 6 días to test us, para probarnos, as He has given to the world 6,000 years. tanto como ha dado al mundo entero 6 siglos, To test us. bueno, 6 épocas de 1000 años, What para is probarnos. what is the test? ¿Qué es la prueba? Will you follow His instruction Van a observar la Torah, and give it to them as instruction? van a observar las instrucciones, Because Torah means instruction. porque la palabra Torah en la actualidad quiere decir instrucción. When we read in our Bibles, when we read that Torah is law, Cuando uno lee en la Biblia que la Torah es ley, that is a mistranslation. es mal traducido. Torah does not mean law. Torah no quiere decir ley, It means instruction, traducido es instrucción, as in a teacher instructing the students. como maestro instruyendo a los niños. So David Hamelech says, Como dice el rey David, teach me your instructions, O Adonai. enséñame tus instrucciones, oh Adonai. They are instructions. Son instrucciones. So here's the question. Así que la pregunta es, The teacher says to the class, le dice la maestra al clase, follow my instructions. sigue las instrucciones. To follow the instructions, what do you have to do? Para seguir las instrucciones que necesita hacer uno, You have to listen. hay que poner atención. The teacher is there teaching the class. Ahí está la maestra enseñando, You need to listen. hay que escucharla. Did your teacher ever say that to you? ¿Nunca te ha dicho eso la maestra? Pay attention. Pon atención, Listen. escucha, You need to pay attention to me. escúchame, ponme Don't be atención. talking while I'm talking, No nos hablen uno al otro, because I'm giving you instruction. le voy dando instrucción. You need to listen to my instruction. Ponga atención a la instrucción. We used to, when I was in school, we used to take tests. We used to take certain tests. Cuando yo estaba en la escuela, yo tomaba ciertos tipos de examen. And so all of the classes of the school would go to the cafeteria. En cuando se juntaban todos los salones en un lugar, And there would be one lady, the counselor, the school counselor would be there. y solamente hubo una persona encargada, And she would be the director for this test. y dirigía el examen para todos los salones. We would all come in and she would tell us as we're coming in, find your seat, find the seat with the place with your name. Y nos decía al entrar al auditorio, busquen su asiento, tiene su nombre. And we would find the seat with our name and we would sit down. Y buscábamos nuestros asientos y nos sentábamos. And she would tell us then, Y nos decía, do not talk. no hablen, Be quiet. silencio, Listen to me. ponme atención, I will give you your te instructions. voy a dar instrucción. Do not open the book. No abren el libro. It has a seal. Sellado. Do not break the seal. No la abren. Do not open the book.
No le va a aparecer. Do not write on the book No escriben en el until I tell you. hasta que les avise. I will give you your instruction. Yo le voy a dar la instrucción. And so she would give us point by point instruction. Y nos daba instrucción paso por paso. There was always the student who had to scribble on the book. Y siempre es ese niño que quería escribir el There libro. was always the student who had to start writing their name ahead of time. Y el niño que quería marcar el libro. There's always a student who breaks the seal and opens the book. Y siempre un estudiante que quería abrir el libro antes de tiempo. And what happens when that student opens the book and breaks the seal? ¿Y qué pasa cuando ese estudiante abre el libro? Fails the test immediately. Inmediatamente le dan un 0. The book is removed from the student, Le quitan el libro and the student is taken for a personal visitation. y le llevan por el camino. Personal visitation with the principal. Y le llevan al maestro encargado de la escuela. He gets a special invitation Una invitación especial to have a one-on-one with the principal. para tener una junta uno y uno con el principal de la escuela. The counselor would continue her instructions. Y la encargada continuaba con sus instrucciones. You may now break the seal. No abren el libro. Open to page number 1. Ahora pueden abrir el libro a la página 1. This is an example. Y esto es solamente un ejemplo. And she would explain the example to us. Y nos mostraba el ejemplo. This is how you will take this test. Así van a tomar el examen. And so we would do the example with her. Y así pasábamos por el ejemplo junto con ella. Then she would hold up a stopwatch. Y luego mostrándonos el reloj. And she would say to us, Y nos decía, you have 30 minutes to complete this test. tienen 30 minutos para cumplir este Do examen. not pick up your pencil until I say. No levanten el lapicero hasta que yo les diga. And she would wait for a minute and everyone would get quiet and be watching her. Y esperando minutos de que todos se ponían atención de ella, She would click the watch. aplanaba el botón del reloj She would say, you may now begin. y decía, ahora, empiecen. And for those 30 minutes we had to do the Y test. por 30 minutos de cumplir el examen. She would tell us periodically, you have 15 minutes left. Y a veces nos avisaba de cuánto tiempo quedaba. You have 5 minutes left. 5 minutos, You have 2 minutes left. 2 minutos, You have 1 minute to finish this test. un minuto para acabar. And those who had not finished the test were hurried to finish. Y los espacios arrancan To finish the test. para acabar la prueba. Why? ¿Y por qué? Ready or not, here I come. ¿Listo no aquí bien? Whether you played around during the test Si se detenían durante el examen or you finished the test, o lo acababan, made no difference. no importaba. At the end of the 30 minutes, Cuando terminaba el tiempo, your test was done. también el examen se terminó. And when the stopwatch came to that, Y cuando llegaba el reloj a ese tiempo, she would say, decía, stop, para, put your pencils down. ah, Put your pencils on the desk. alzan sus lapiceros. Ah, And you would hear all of the pencils click, 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 click all over the el sonido cafeteria. de todos los lapiceros en la mesa. And you would see the students trying hurriedly to put the last ones in. Y los estudiantes tratando de acabar todo de una vez. This is here. Aquí estamos. That's what this life is about. Esto es lo que quiere, esto es lo que es la vida. The day is coming Y en el día where God says to you and me, donde Dios nos dice a usted y a mí, you are done. se acabaron. Stop. Para, Put your pencil down. alcen sus lapiceros. Put your life down. Para su vida, Wherever you are, donde está. however much you have accomplished Aún lo mucho que han logrado or have not accomplished, o lo que no han logrado, you are done. se acabaron. It is over for you. Se acabó para usted. And so we must follow his instructions. Así hay que seguir sus instrucciones. And so he says, I will test you Así que nos dice que nos va a to probar see if you will follow my teaching.
para ver si va a seguir su instrucción. So that for 5 days, Así por 5 días you will gather manna for each day. van a recoger maná por ese día. On the 6th day, El día sexto, it shall be on the 6th day that when they prepare what they will bring in, it will be double what they gather every other day. versículo 5. En el sexto día, cuando ellos preparan lo que han traído, se convertirá en el doble de lo que han recogido en 2 otros días. So for 5 days, Así que por 5 días, first day, second day, third day, fourth day, fifth day, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, they will gather up enough manna sufficient for only that day. así que cada día de la semana van a recoger pan de ese día y solamente va a ser suficiente para ese día. They're not to gather manna for tomorrow. No van a recoger maná para el siguiente día, Only gather manna for today. solamente para ese mismo día. This is what Yeshua means Es lo que quiere decir Yeshua when he says, cuando dice, pray in this way, ore de esta manera, give me this day my daily bread. deme ese día el pan diario. He's referring back to the manna. Va refiriendo al maná. Give me what I need for today. Deme lo que necesito de hoy. Why? ¿Y por qué? Because he says, Porque él dice, you do not need to worry about tomorrow. no hay por qué mortificarse de mañana. Sufficient are your problems for today. Los problemas de hoy son suficientes. You have enough to take care of your business today, Ya es suficiente de mortificarse del negocio de hoy. not to be worrying about tomorrow. No mortificarse de mañana. Take care of your business today. Mantenga su negocio de hoy. But you should be preparing. Pero prepárense. You should be preparing your heart and your mind. Prepare su corazón y su mente. Why? ¿Y por qué? Shabbat is coming. Viene el Shabbat. Shabbat is coming. Viene el Shabbat. And we're to be ready for Shabbat. Y hay que ser preparado de Shabbat. But we're not to live in the future. Pero no hay. We're not to live for vivir en tomorrow. el futuro. We're not to live for tomorrow. No hay que vivir para mañana. As in, there's a saying in English, Hay un dicho en inglés. don't cross the bridge No cruce la puente until you get to the bridge. hasta que llega al puente. Saying what? Y eso quiere decir que Tomorrow will take care of tomorrow. mañana tiene sus propios problemas. You live your life today, Tú vives tu vida hoy, one day at a time, un exactly. día a la vez. And this is the teaching. Y esa es la enseñanza. We're not to be gathering up all of this money and all of these things for the future. No hay que guardar todo este dinero y todo para el futuro. Do not misunderstand what I'm saying. Ahora, no mal comprende lo que voy diciendo. People always come to me and say, well, are you saying this? Are you saying that? ¿Me va diciendo esto y lo otro? For example, Por ejemplo, are you saying I can't have a savings account? ¿me quiere decir que no debo de guardar dinero en el banco? So how many of you heard me say, you cannot have a savings account? Did I say that? Ahora, ¿quién me oyó decir eso? What I said was you're not supposed to be piling up a lot of money for your future. Ahora, lo que quiero darles es que no deben de ahorrar mucho para el futuro. You're supposed to be living day by day. Deben de vivir diariamente. Now God may bless you with some wealth. Ahora, Dios quizás te va a bendecir God may bless you with a lot of wealth. con riquezas y muchas riquezas. That's okay. Y eso está bien. I'm not preaching against being rich. Y yo no voy a predicar. How many of you heard me say, don't be rich? ¿Quién me dijo? Did I say don't be rich? No. Ya solamente son retos. No, I'm excited. ¿Quién me oyó decir que no debe de ser rico? What you're not supposed to be doing Lo que no debe de ser uno is worrying, es mortificarse. I'm not going to have enough money. No voy a tener suficiente. I'm not going to have enough money for my children. No voy a tener suficiente para mis hijos. How am I going to live? ¿Cómo voy a vivir? How am I going to survive? ¿Cómo voy a sobrevivir? So what if you die tomorrow? God forbid. ¿Y qué tal si te mueres mañana? Do you have any money? ¿Tienes dinero? Do you take it with you? ¿Te lo vas a llevar? Does it go into the ground with you? ¿Te lo van a enterrar con ello?
If he goes into the ground with you, like Pharaoh did in Mitzrayim, in Egypt, like the pharaohs did in Egypt, Te van a enterar como los faraos, who buried their gold with it, junto con el oro y con los esclavos, so that they could have some money, some credit in the next life. para llevárselos en la vida que viene. And yet, what good was it to them? ¿En el what? What good was it to them? ¿A quién? ¿Qué bueno les hizo? We dig up their graves, Ahora los desenterramos. and another man takes it, Y hay otro hombre que lleva ese oro, which is exactly what Shlomo said in Proverbs. que es exactamente lo que dijo Shlomo, el Salomón. You make this big pile of money Juntan todo este dinero so that another man can take it. para dárselo a otro. So they dig up the grave. Desenterran con sepulcro. La tumba. Sometimes Pharaoh is there, sometimes he's not. Y a veces el faraón todavía ahí, a veces no. What do you mean? ¿Qué quiere decir eso? Well, he's in his coffin. He's a mummy. Es una momia. His body's there. Ya está el cuerpo. Well, sometimes not. O a veces no. Somebody took the mummy. A veces alguien robó el cuerpo. It's in their office Está en la oficina de un in Paris or London or New York, científico en París o en Nueva York. and he's separated from his gold. Y ya va apartado de su oro. Sometimes they take the gold and leave the mummy. Y a veces llevan el oro y dejan el cuerpo. He's still separated from his gold. Aún ahí está separado del oro. But that gold did not do that mummy a bit of good. It did not do that pharaoh a bit of good. Pero todo orar ese oro no le compró nada a la momia. The scripture teaches us that God gives us wealth for a reason. Las escrituras nos dice que Dios nos da riqueza con propósito. What is that reason? ¿Y qué es el propósito? Not so I can clutch it, not so I can hold it to myself. No es para ahorrarlo todo. Worrying about whether I'm going to have enough money Mortificando si voy a tener suficiente or my children will have enough money, o que mis hijos van a tener suficiente, but rather for this reason. pero para este propósito. God blesses you and me with finances, with wealth, Dios bendice a todos, a usted y a mí, that we might love our neighbor as ourselves. con riqueza para bendecir y amar a nuestro prójimo como a sí mismo. The reason God gives to us wealth is to help others find God. El propósito de la riqueza es para ayudar a otros a encontrar If a I'm Dios. clutching all of this to myself, Y si yo voy ahorrando todo esto and I'm holding it in my bank accounts y lo ahorro en mis cuentas de banco, and my savings accounts, en mis cuentas de ahorro, if I'm holding it in the stock market, o en stocks and bonds, you gotta stop using synonyms. En las marquetas. Yeah. En los stock markets. now, am I saying that you're not to have any money in the bank? Did you hear me say that? Ahora, no dije que no deben de tener dinero. In savings accounts, in stocks and bonds. Did I say you can't do this? O no, todas esas cuentas. No he dicho que no deben de tener esos tipos de cuentas. Understand that is not the end. Hay que comprender que ese no es la meta. That is not the goal. Ese no es la meta. The goal is not for me to have possessions. La meta no es tener posición material. Not in this life. No en esta vida. The goal is for me to have so that I can give. La meta, el propósito es tener para dar a otro. What am I to give? ¿Qué debo de dar? Ask yourself, what am I to give? Pregúntense, ¿qué debo de dar? The answer to that question is another question. Y la respuesta es otra pregunta. Welcome to Rabbinic Judaism, Bienvenidos a Judaísmo Rabínico, where you answer a question with a question. cuando se da una pregunta como respuesta. How much am I supposed to give? ¿Qué tanto debo de dar? The answer is, Y la respuesta es, how much faith do I have? ¿qué tanto fe tengo yo? That's the test. Ahí está la prueba. How much faith do I have? ¿Cuánto fe tengo yo? What do you mean faith? ¿Y qué quiero decir con eso? That I'm not worrying about tomorrow and what I have or don't have tomorrow. Que no estoy mortificado de lo que viene mañana y el día después. My God shall supply all your need according to His riches
Dios proveerá todas sus necesidades de acuerdo con sus riquezas. You see, when we're worrying about what we have or don't have for tomorrow, Cuando estamos mortificados de lo que vamos a tener o no tener mañana, our faith is not in the God of heaven. nuestra fe no está en el Dios de los cielos. My faith is in me, Mi fe está en mí mismo, in my bank account. en mi cuenta de banco, My faith is in my riches, en mis riquezas, in my possessions. en mis posesiones. Because if God said He would supply all your need, what does all mean? Y porque si Dios dijo que va a suplir todas sus necesidades, ¿qué quiere decir la palabra todo? All means all. Todo quiere decir todos. Meaning, I'm not to worry about anything. Quiere dar a saber que no debo de mortificarme por nada. I'm not to worry about where my food will come from next week. Mortificarme de dónde viene la comida la semana que entra. God will supply. Dios va a proveer. This is what He's teaching them concerning the manna. Esto es lo que va a enseñar acerca del maná. Where is my food going to come from tomorrow? ¿De dónde viene mi comida mañana? Yeshua said, give me today my bread for today. Jesús Yeshua dijo, dame hoy mi pan diario. Not for tomorrow, No el pan de mañana, for today. el pan de hoy. Because tomorrow will take care of itself. Porque mañana tiene su propio pan. You see, the scripture says we have a prayer in the morning. Las escrituras dicen que tenemos una oración de la mañana. We have a prayer in Judaism, we have a prayer called Modeh Ani. Hay una oración en judaísmo, Modeh Ani. Modeh Ani lefanecha melech chai v'kayam. Which says, I gratefully surrender to you, before you. I gratefully surrender before you. I'm trying to Or yield rindo a ti con gratitud, with gratitude. Living and eternal King. mi Rey viviente y eterno. This is the first prayer. Before you get out of bed in the morning, this is the first prayer you speak. Esta es la primera oración antes de salirse de la cama. Before you get out of bed, before you put your feet on the ground, Antes de que toquen sus pies el suelo. you're already surrendering to God, to His will. Que ya va rindiendo todo a Él. Tu voluntad a Dios. Modeh Ani. I gratefully surrender. Modeh Ani, con gratitud rindo a ti. Lefanecha, before you. Adelante de ti. Lefanecha, Melech Chayim Vekayam. King, living and eternal King. Rey eterno y viviente. Now, because you have restored my soul within me. Porque ha restaurado a mi alma. Your mercies are new every morning. Sus misericordias son nuevos cada día. You're not relying on God's mercy from yesterday. Usted no está respaldado por la misericordia de Dios de ayer. Today He gives you new mercies. Hoy tiene misericordias nuevas. Today He shows you new grace. Y una gracia nueva este día. It's not about yesterday. Ya no es de ayer, It's about today. es día hoy. God has given you a new day. Dios te ha dado un día nuevo, A new day is a new opportunity. una oportunidad nueva. And so we say, great is your faithfulness. Así que decimos, gran es su fidelidad. So, we are not to worry about what is tomorrow. Así que no debemos de mortificarnos de mañana. We are to be satisfied with what God is doing with us, with me here, today, now. Debemos de ser satisfechos con lo que hace hoy con nosotros hoy. And He will take care of tomorrow when tomorrow comes. Y Él se mortifica de mañana, mañana. Saying, don't get ahead of yourself. Así que no sea delante de Dios. And so they were not to stockpile, they were not to pile up manna for the days to come. Así que le instruyó que no orar, a orar maná para el siguiente día. But on the sixth day, Menos el día séptimo, on Friday, el viernes. they are to stockpile. Ese día tienen instrucción para orar maná para el próximo He día. says in verse 5, 16, Exodus 16:5,
Éxodo capítulo 16, versículo 5. It shall be that on the 6th day En el sexto día, that they will gather double. cuando ellos preparan lo que han traído, se convertirá en el doble. Why? ¿Y por qué? For Shabbat. Para el Shabbat. Because on Shabbat, Porque el Shabbat no manna will come. no va a venir la maná. Why will manna not come on Shabbat? ¿Y por qué no va a llegar maná el Shabbat? Because for them to go out and collect the manna Porque si ellos salgan de sus tiendas para recoger maná, would be for them to be working. significaba que ellos iban a trabajar. And they are forbidden to work on Shabbat. Y ya les habían dicho que no iban a trabajar en Shabbat. And so God is not going to give them excuse. Así que Dios no les va a dar una razón. He says, no, I will give you a double portion on Friday. Y les dijo, no, les voy a dar de doble el viernes. And on Shabbat, on Friday, you pick up 2 portions. Y el viernes recogen doble. One for today and one for tomorrow. Uno de viernes y uno del sábado. Because on tomorrow, Porque mañana no portion will be given. no les va a dar porción. So those who did not pick up the double portion, Así que ellos que no prepararon, ready or not, pues no estuvieron listos. here it comes. Aquí vino. They had no manna for Shabbat. No tenían maná para el Shabbat. You see, this is teaching us ¿Ves? Que eso nos enseña to be prepared for Shabbat. a prepararse para el Shabbat. We should be preparing for Shabbat Deberemos de prepararnos para el Shabbat. the moment Shabbat is over. El momento que termina Shabbat, I should be getting ready for the next Shabbat. se debe de preparar para el siguiente. So how many of us, Así, ¿cuántos de nosotros, when we know that vacation is coming, sabiendo que va a venir un día de reposo, on the day of vacation, en el día de reposo, when you're supposed to be leaving, cuando ya van a ir de vacación, you want to take a cruise out to Cozumel quieren ir de viaje a Cozumel or where? o por donde sea, Barbados. Barbados, You wait till the day of the cruise esperas el día del viaje to make your reservation for the cruise. para para comprar el boleto. Anybody? ¿Cuántos? Have you been on a cruise? ¿Han ido de viaje? Well, use this for any vacation. Ah, bueno. Use it for any vacation. Pues te digo de cualquier viaje. It's just more emphatic when I say this way. Es más enfático cuando digo de esta manera. But if you're going to Dallas Bueno, cuando van a ir a Dallas or Mexico City, o Ciudad México you need a place to stay. y van a buscar donde dormir, We have internet. tenemos internet, We have computer. la red, la What do we computadora. do? ¿Qué vamos a hacer? Before reservation, you make a reservation, you reserve the room. Because if you get there may not be room for you. Porque si cuando llegue aquí es posible que ya no van a tener espacio. What if we get to Alam Chabad ¿Qué tal si llegamos al mundo que viene and he says, I don't have room for you. y nos dice ya no hay espacio, You didn't make a reservation. no compraste boleto, You didn't prepare. no te preparaste, I have nothing for you. no traigo espacio? Because to some he will say that. Porque a algunos le va a decir eso. You see, this is a very delicate thing. Esa es una cosa frágil, This can be a most dangerous thing. peligroso. You want to live your life for this world. Quieren mantener meta que esta vida es de esta vida, You want to live this life like everybody else. vivir como cualquier otro. He says, fine, Él dice, está bien, I will judge you with everybody else. pero aún le voy a juzgar con todos los demás. This is what he says. Es lo que dice, This is what he told Israel es lo que dijo a Israel when they came to the Red Sea cuando llegaron al Mar Rojo and they did not want to cross over. y no quisieron cruzar. He said, you want to stay with the Egyptians? Si quieres quedarse con el ejército Egipto, Here comes the Egyptian army. ahí viene el ejército de Egipto. You want to stay with the Egyptians? Si quieres quedar con ellos, Fine. está bien, I will judge you with the Egyptians. vas a seguir el juicio de los egipcios. The way I killed them, I'm going to kill you. Tanto como ellos van a ser
juzgados y matados también ustedes. This is why Mashiach, Por eso el Mesías, Malach Elohim, the angel of God, el ángel de Dios, came out from the Shekhinah salió del Shekinah, la gloria, and went back with the cloud. y went back with the cloud. Behind the cloud, He went with the cloud to the back, salió de la nube y fue con la nube to where the Egyptians were, a donde estaban los egipcios, but he had his sword drawn. con su espada ya listo. Rashi says, Y Rashi dijo, why is he called Malach Elohim ¿por qué le llaman el ángel de Dios? instead of Malach Adonai? El ángel de Elohim en vez de la ángel Adonai. Because Elohim designates judgment. Porque la palabra Elohim, esa palabra de Dios, quiere asignar, es un Dios de juicio. Adonai, Yud-He, Vav-He, signifies mercy. Adonai Yud Vav-He tiene significancia de misericordia. To whom was he going to show judgment and not mercy? ¿A quién iba a mostrar juicio y no misericordia? Not to the Egyptians. No a los egipcios. They were already under judgment. Ya estaban bajo de juicio. He is going to take care of them. Él ya tiene su meta con ellos. Their judgment is set. El juicio ya está hecho y fijo. This is not why he is called Malach Elohim. Por eso no se llama Malach Elohim. He is called Malach Elohim Le dice Malach Elohim because of Israel. por causa de Israel. Because here God can show mercy or judgment. Porque con ellos pudiera mostrar juicio o misericordia. God will show mercy or judgment by the decision of Israel. Iba a mostrar juicio o misericordia por medio de sus mismas acciones de Israel. So he sends back not Malach Adonai, Por eso no envió Malach Adonai, the angel of the Lord, el ángel del Señor, but he sends back Malach Elohim, the angel of God, pero envió Malach Elohim, el ángel de Dios, with his sword. con su espada. Why? ¿Y por qué? To warn Israel. Para avisar a Israel, If you choose to stay with Egypt, I will judge you with Egypt. si elijan quedarse con Egipto, les voy a juzgar como Egipto. But if you will look across the sea Pero si se aplican a cruzar el mar with emunah, with trust and confidence in me, con emuná, confianza y fe en Dios, I will take you across the sea, les llevaré a cruzar el mar and I will bring you to a new life y les llevaré a una vida nueva, and a new home una casa nueva, and a good future. un lugar nuevo y un futuro nuevo. The choice is yours. Escogen. And so to us, Así también nosotros lo dice, escogen. if we choose to remain with the world, Si escogemos o elegimos quedarnos con el mundo, then he's going to judge us with the world. nos va a juzgar junto con el mundo. This is why it is written, Por eso va escrito, come out from among them sal de entre ellos, and separate yourself, apártense de ellos, says Adonai Elohecha, the Lord your God. dice Adonai Elohim del Señor, tu Dios. Why? ¿Por qué? If you remain with them, Si se queda con ellos, you will be judged with them. van a ser juzgados con You ellos. receive the same judgment. El mismo juicio. So this is the thing. Y es la cosa. We are to prepare. Nos debemos de preparar. So my preparation tomorrow begins tomorrow for the coming Shabbat. Así que yo me preparo mañana para el Shabbat que sigue. Why? Because tomorrow is the first day of the week. Porque mañana es el primer día de la semana. The cycle starts again, Sigue el ciclo. and I'm counting down the days Y voy contando los días to the next Shabbat. hasta el próximo Shabbat. So in Hebrew, Así que en el hebreo, they don't say Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. los días de la semana no tienen nombres. They say first day, Dice el día primero, second day, día segundo, third day, tercero, fourth day, cuarto, fifth day, quinto. sixth day. Sexto. These are the names of the days of the week. Los números son el nombre del día de la semana. Not domingo, No tienen por lunes, nombre. martes, jueves, miércoles, cualquiera. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thank whatever. you. But what? First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. Why? You're counting down to Shabbat, seventh day. ¿Y por qué por número? Porque van contando hasta el Shabbat. Say what? The first day of the week
diciendo que el primer día de la semana You're already looking to the seventh day of the week. ya tienen de meta el día séptimo, You're already looking to Shabbat. ya van fijándose en Shabbat. So Psalm chapter 90, verse 12. Salmo capítulo 90, versículo 12. David Hamelech, David the king says, teach us to number our days. El rey David nos dice, muéstranos cómo numerar nuestros días That we may gain a heart of wisdom. para ganar o crecer un corazón de sabiduría. It is a wise thing to start tomorrow looking forward to Shabbat. Es una cosa sabia a empezar el primer día de la semana con la meta del Shabbat. In one aspect, we agree with a saying of the world. En un aspecto estamos de acuerdo con un dicho del mundo. In English, we say TGIF. En inglés se dice TGIF. What is TGIF? ¿Qué quiere decir TGIF? Thank God it's Friday. Gracias a Dios que ya es el viernes. Do you say this when you're at work? No dicen esto. Right? Están en Who trabajo. does not say it? It said the person that has to work on Shabbat, they don't say this on Friday. But if you get off at Friday's your last day of work, almost everybody says, thank God it's Friday. Cualquier que trabaje y el último día de trabajo es el viernes dice eso. Well, this should be so with us. Bueno, semejante debe ser con nosotros. Sunday we should be looking to Monday. El domingo debemos de ver el lunes, Monday looking to Tuesday. lunes a martes, Tuesday to Wednesday. martes a miércoles, Wednesday to Thursday. miércoles a jueves, Thursday to Friday. jueves a viernes. Why? ¿Y por qué? So we can say, thank God it's Friday. Para decir, gracias a Dios que es el viernes, Why? Because tomorrow is Shabbat. porque mañana ya es el Shabbat, It's my day of rest. es mi día de reposo. And this is a Shabbat is an example of Olam Haba, the world to come. Y el Shabbat, un ejemplo del mundo que viene. So you see, even as today, Viendo que aún como hoy, I'm looking forward to the coming of Yeshua Mashiach. que espero la venida de Jesús, I'm looking forward to the coming of His kingdom. la venida de su reino. So I should be, tomorrow I will be looking forward to Shabbat. Así que mañana voy a estar esperando al Shabbat. Teach me to number my days. Enséñame cómo numerar mis días, For this is wise, and this we gain wisdom. porque en esto hay sabiduría. Teach me to be careful with my life. Enséñame cómo ser cuidadoso con mi vida, Don't waste today. que no gasto hoy, Why? Because Shabbat is coming. porque viene Shabbat. This is true during the week. Es verdad durante la semana, Don't waste today. no te gastes el día, Shabbat is coming. porque viene Shabbat. So it should be in my life. Así debe ser en mi vida, Don't waste today. y no deben de gastar. The great Shabbat is coming. El gran Shabbat viene, And I must be prepared. y me debo de preparar. Now, what does the preparation for Shabbat mean? What does it entail? Ahora, ¿qué quiere decir preparar para el Shabbat? It means that on Sunday, Quiere decir que el domingo I am preparing. I'm doing all the work I can do because Shabbat is coming. que el domingo voy a hacer todo el trabajo que puedo porque viene Shabbat. On Tuesday, on Wednesday, on Thursday, I'm doing all the work I can do because Shabbat is coming. En todos los días de la semana voy a hacer tanto trabajo que puedo porque viene Shabbat. On Shabbat, I'm not to work. Porque no voy a trabajar nada el Shabbat. On Shabbat, I'm to rest. Voy a reposar. Therefore, I'm doing what I can do today Así que voy a hacer tanto lo que puedo because the Shabbat is coming. porque viene Shabbat. And I cannot do that work on Shabbat. Y no voy a hacer ese trabajo el Shabbat. So if I need to mow the grass, Así que voy a cortar el zacate. I mow the grass Sunday through Friday. Lo voy a cortar entre el domingo y el viernes. I fit it in somewhere in there. Ahí por ahí. I cannot say Shabbat, I have nothing to do, so I'll mow the grass then. No voy a decir que el Shabbat no hay nada que hacer, así que lo voy a cortar ese día. You do have something to do. Sí, tiene algo de hacer. Resting is doing something. El reposar es cosa de hacer. You see, we've been brainwashed. ¿Ves? Nos han lavado la mente. Lava coco. And how have we been brainwashed? ¿Y cómo? We have been because we have been brought up that if you're not doing anything, you're lazy. Porque nos han dicho si no están haciendo algo, son
Flojo. Flojos. Work, 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 work. Trabaja y trabaja y trabaja. Every day I gotta work, 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 work. Cada día hay algo de trabajo. You're like that, work, 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 work. Ay, Como un pato. Work, work, work. like a duck. Yes. Como dice el pato. Work, 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 work. What does the duck say? And the song's what does the fox say? Wrong. Wrong, right? So what? Let me ask you a question. Déjame preguntarles. They say Ellos dicen that I am, that Torah is a chain, que la Torah es una cadena is enslavement, que me ha hecho esclavo, is bad. que es malo. Let me ask you a question. Le voy a hacer una pregunta. Who's the slave? ¿Quién es el esclavo? Work, 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 El que trabaja todo el día, work, work, work. toda la semana. Who's the slave? ¿Quién es el esclavo? Resting Descansar is doing something, es cosa de hacer. and it is following instruction. Y es más que es seguir la instrucción The instruction that God gave to you. que nos dio Dios. You wonder why everybody's so frenetic? ¿Quieren saber por qué todos somos tan fanáticos? Rushing here, rushing there. A las carreras de aquí y allá, Doing. haciendo cosas. And if we're not frantically running around, Y si no vamos de carrera como fanáticos, we think we're not doing what we're supposed to be doing. pensamos que no vamos cumpliendo lo que debemos de hacer. If we're not frantically running around, De carrera como fanáticos, trying to get everything done, tratando de cumplir todo, we think that we're lazy pensamos que somos locos and we've wasted today. y que hemos gastado el día. We feel guilty Nos sentimos culpables because I went fishing today. porque me fui de la pesca. I should have been working. Debería haber estado ganando dinero Work. en el trabajo. And I've got all of my work to do at work, Y traigo todo mi trabajo en el trabajo and then I got all of my work to do at home. y todo mi trabajo de la casa. Work. Tanto trabajo, As soon as I get home from work, tanto llegar a la casa. there's more work. Hay más trabajo. And when I go to bed, Y cuando me voy a la I'm cama, thinking of all the work I didn't get done today. mortificándome de Work. I dream about work. I think about work. Work. So let me ask you a question. Otra pregunta. Is this the way God intended us to live our lives? Así quería Dios que nos viviera Are you happy? alegre así de tal manera. Does this make you happy? Te hace alegre When you're rushing around, a la carrera, trying to get everything done, tratando de cumplir todo, and you don't get half of it done, ni cumpliendo con la and mitad, it's stretching it to tomorrow, llevando de un día al otro el trabajo and to the next day, y al otro and to the next el day. próximo, So that even on Shabbat, que aun cuando llega el Shabbat I'm thinking about work. van pensando en el trabajo. And I make excuses. Hago excusas So that I can work on Shabbat too. para también trabajar el Shabbat. I can do this on Shabbat. Yo puedo hacer esto el Shabbat. We like to say, well, God understands. Pues Dios ya entiende. He knows my heart. Me conoce el corazón. So let's go back to Exodus 16. Así, volver a Éxodo capítulo 16. Yes, He does know your heart. Sí, sabe tu corazón. This is why He said, Y por eso dice, so that I can test them, para probarlos, whether or not they will follow my teaching. ver si o no van a seguir la Torah. Will you do what God said? ¿Qué van a hacer con lo que dice Dios? That's a heavy question. Es una pregunta duro. You see, what He says is this.
What he's teaching us is this. Lo que nos va enseñando es esto. And we close with this. Y vamos a cerrar con esto. He's teaching me Me va a enseñar to prepare for Shabbat. cómo preparar para el Shabbat. Because I know Shabbat is coming. Porque sé que viene el Shabbat. And at sunset on Shabbat, Y que al ocaso del sol Shabbat all work stops. cesa todo el trabajo. Stop. Basta. Como sorry, in Spanish. As the counselor said at school, Como nos dijo la maestra que estaba encargada, stop, put your pencil down. para, alcen sus lapiceros. At sunset on Shabbat, stop. Al ocaso, al inicio del Shabbat, paran. Whatever you have done, you have done. Lo que han cumplido, ya es cumplido. Whatever you have not done, remains undone. Lo que no se ha cumplido, se deja. But here, you must stop, Pero aquí van a parar. wherever you are. ¿A dónde están? It is Shabbat. Ya es el Shabbat. Why? ¿Y por qué? To teach us. Para demostrarnos When Mashiach Yeshua returns, cuando viene el Mesías y regresa, when the great Shabbat begins, cuando inicia el gran Shabbat, when the Mashiachi, the Messianic kingdom begins, cuando inicia el reino mesiánico, everything comes to a stop. todo va a parar. When you leave this life, Cuando te dejas de esta vida, whatever you have done is done. todo lo que han cumplido es lo que han cumplido. Whatever you have not done remains undone. Y lo que dejan incumplido, así se va a quedar. When you enter into Olam Chava, the world to come, Cuando entras en el mundo que viene, everything stops. todo para. Whatever you have done, you've done. Todo lo que han cumplido, han cumplido. Whatever remains undone, remains undone. Todo lo que no fue cumplido se queda así. It is like Shabbat. Así es el Shabbat. So, teach us to number our days. Así que nos enseñe cómo numerar nuestros días. Be careful with how we are spending our time. Cuidado con cómo gastan su tiempo. Yeshua said, and we'll get into this, we will continue this part, this message, because we're only halfway through, we will continue this part of Shabbat next week. Yeshua says, do not store for yourself treasures on earth. Tanto como Yeshua nos enseñó, no ahorren riquezas aquí en la tierra, Where moth and rust destroy, donde pueden ser destruidos where thieves break in and steal, o ser robados, but store for yourselves treasures in heaven, pero ahora riquezas en el cielo, where neither moth nor rust destroys, donde no se pueden podrar where thieves do not break in and y no steal. pueden ser robados. For where your treasure is, Porque donde usted tiene riqueza, where your treasure is, donde usted ahorra su riqueza, there your heart is ahí está tu corazón as well. también. This is why, Y por eso, if you choose to live like this world, si ustedes eligen vivir tanto como el mundo, then this is where your heart is. aquí es donde está tu corazón. So then, Así que He judges you with where your heart is. Él te va a buscar como dónde está tu corazón This world. en este mundo. How do you know, how do I know where your heart is? ¿Cómo vamos a saber tú y yo dónde está nuestro corazón? Not by the words that come out of your mouth, No es por las palabras que salen de sus bocas, but by the actions you do. pero por sus acciones. How you live your life Cómo viven su vida speaks more to what you truly believe dice más a lo que uno cree en la actualidad, than any word that ever comes out of your mouth. más que cualquier palabra que sale de tu boca. Because you may speak one thing Porque usted puede decir una cosa and live something else, y vivir por otra manera, but the truth is in your actions. y la verdad está en acción. They speak what you believe. Sus acciones dicen de lo que cree uno. So prepare. Así que prepárense. Scripture says, prepare to meet your God. La escritura dice prepara para acercarte a Dios. Yeshua said, work today while you may work, Yeshua dijo trabaje hoy cuando pueda, for the day is coming when you will work no more. porque viene el día en cual no puede trabajar.
Whatever you need to do it now. Cualquier cosa que vas a cumplir, cúmplalo hoy. Get it done, Cúmplalo. because what is left undone is left undone. Porque lo que no se cumpla se queda así. And you'll be judged Y te van a juzgar. by those sins, Ahora, by those things. por medio de estas cosas. Let me read the verse to you one more time. Voy a leer el versículo de una vez más. Adonai said to Moshe, Adonai dijo a Moisés, behold, mira, I'm going to rain down for you bread from heaven, yo causaré que llueva pan del cielo para ti, and the people shall go out y el pueblo saldrá and gather what is needed for that day. y recogerá una razón para un día, todos los días, Carefully, carefully, con cuidado. so that I can test them, Por esto yo probaré whether or not they will follow my teaching. si ellos van a observar mi instrucción o no. This is what it's all about. Esto es lo que es el propósito. This, in fact, is the first command of God. Este es el primer mandamiento de Dios, It goes all the way back to creation. tanto así como en la creación. It is God who sanctified it and set it apart. Fue Dios mismo que lo santificó y lo apartó. And He is the one who commands us to sanctify it and set it apart. Y es Él que manda que nosotros también lo apartamos, Because it points to that great day porque tiene semejanza de este gran día, when Mashiach will rule and reign the entire world. cuando viene el Mesías para reinar sobre toda la tierra. And may that day be soon Y que llegue pronto ese día, and in our own time. y en nuestro tiempo. And may we see Him return to Zion in mercy. Y que podremos ver que Él viene o regresa a Sion en misericordia. The Imru. Y decimos, Amen. amén. Shabbat Shalom. Let's stand. You will lift up your hand for the blessing. Yevarecha Adonai ve'yishmerecha. Ye'er Adonai pnei v'lecha v'yichunecha. Yis Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. May Adonai bless you and keep you. May Adonai shine His face upon you and be gracious to you. May Adonai lift up His countenance upon you and give you His peace. From Tzadka Shalom, Yeshua Mashiach, from the Prince of Peace, Yeshua the Messiah, the Imru. Amen. Shabbat Shalom. Kiddush.